Okay, game 3 decision. Elimination round. Team Talisay versus Team Consolacion. 1-0 na. Ruiz firing. Inside 2-0, 2-0. Ang makadaw gani mo advance to another round. Service Shantoy. Jobel. Denver, drop shot. Dos 0 mga birds sa to skora. 2-0. Service Jobel. Shantoy. Saggang ni Denver. Bombang Jobel. May bao si Ruiz. 2-0, Servisyo Denver. Hala. Out. Tres 0 na, Servisyo Denver. 4-0. Denver serving para 5. Ruiz. Hala, magtasa. Out ball. Ang tiran Jubil. 5-0. 0-5 mga ball sa atong decision game 3. Size 0. Oh, change court. Size 0, Servisyo Denver. Apon, sagang. Out. Side out. Servisyo Apon. Denver, let it fly. Too strong, out ball. Ono size na, ono size. Servisyo Apon. Bunal. Ipun at Chihuahua. Short. Servisyo Ruiz. Bola sa Team Consolacion. Size ono ha, size ono lagi apon. Chihuahua serving. Para dos. Size ono ha, to score. Jobel. Jobel. Apon, why nakakuha? Dos size na mga birds. Servisyo para 3. Hala. Side out. Size 2 para City ni sa Team Talisay. Ruiz oh, namundak na sa dive. Ipula kuha Chihuahua. Gipun ang Denver. Sus. Gilato sila ba ang Denver eh. City 2, City 2. Chihuahua out ball. 8-2 na mga birds. 8-2. Last 4 na. Last 4 na ang Team Talisay sa ato ang decision. Servisyo Shantoy para 9 na ni. Chihuahua. Chihuahua again. Bill. Allah, kadiha. Tabang mananabang. Hapon. Wana nagkaputukan na. Bill to bill action. Bang! Kuha gigang hapon eh. Mura magsi Batman. Noemi. 2.
Kalit mo na ngigang hapon ni say pero piti lang gyapon sila sa team Talisay. 9-2 na, 9-2. Service si Santoy. Chihuahua. Ay, kuha pa Jubil, drop shot. Ruiz, hapon. La, overhead. Out. Nga una may priya po ma'am diha sa kuan kay sugod na din ataga tuloy-tuloy na ni. Kuan ano kay taas para oh, lamat kay mama rin sila. Lamat kay mama. Iyay. Jubil, sagang. Kuha pa. Kuha na binuyukay na ni mga birds. Sugod ng krimen. Gi-out ni Santoy. Servisyo Jubil. 3-9 na ta ha. Jubil, attacking Jubil Ducante oh. Punan Chihuahua. Wa madutli ang team Talisay. Gimukbang lang ang atake sa team Consolacion. Sabit si Santoy. 9-4. Servisyo para 5 na. Apon. Jubil. Out. Out. Nueve cuatro, 9-4. Servisyo Denver. Hapon. Sakto ras bundak ni Ruiz. Gis 4. Lasto na team Talisay. Okay. Boyok pon. Bukal na. Ra. Yay. Kituk mo niya pon. Full throttle na si Chihuahua. Brang! Darab. Brang! Bagnos ng mayo ang team Consolacion. Lah, kariha. Okay. Kinsa kay makan. Ayay, knockout. Tuara sabit si Ruiz. G4. Hapon serving. Chihuahua. Jubil Ducante. Net mag. 9-5 na, 9-5. Midol-dool na gamay ang team Consolacion. Pigtos ni Hapon. Good item. Nipi sa tumpik to sang hapon na. Ayay, nigawa sa nasod pon. Igawa sa nasod, serbisyong hapon. Servisyo Ruiz. G-size mga birds sa atos kora, G-size. Elimination round. Decision. Game 3. Pak. La. Pang, grabe mga bulan, nagpangilat, aso-aso na. La. Kids, ayay. May pating babaw agad ang team Consolacion. G-size. Servisyo Chihuahua. Hapon. Boslot. Ang team Consolacion, Boslot ang nigo Chihuahua. G-size, G-size. Servisyo Santoy Labra. Chihuahua. Jobel. Jobel blocking the attack of team Talisay. Awe. Ang team Talisay. G-size lagi hapon mga birds. Atong score G-size. Servisyo Jobel. Jobel. Hapon. Okay. Wasak na. Kanindot ka beautiful tiraha. Sus. San Roses. Di mapunit.
GCT, GCT. Service Jubel. Allah. Ay, impas ta ng utang. Impas ta ng utang yun. Tukmurang Ruiz. GCT. Para 11 sa Team Talisay. Here comes Denver Cuiba. Apon. 11. Wana, undahil na ang Team Talisay. Ag-umbaw na sa buntod. Para daog. Apon. Agay. Santoy. Sakit. Tas bulang Ruiz. Daog na. Mo-advance ang Team Talisay. Sa another round. Pildi nila ang Team Konsolasyon.